Haji. Spesial kanggo wong Pilang Sari Jati 7. Buat tamu undangan semuanya aja sudah hadir, yang lagi live streaming aja. Juno Production. Bos Wereng, bos bandara, dalan-dalan. Mama Lurah, gula gembleng pasti go sampean. Bokong gede ya kanggo sampean. Segalane Mama Putri ya kanggo sampean. Tapi lamun wis resmi kawinan, Mama Putri, Mama Putri, Wereng Junior, Wereng Junior lagi, Wereng Junior, aye, Mama Putri, Mama Putri, aja kere, damar dumuk dingin Mama Putri, sebab kula durung dadi muhrim Mama Baby, yen demenan Mama Baby. Dimba Dewi diranci setan. Mbak Dewi spesial majikan lo, bos Wereng, bos Wereng, bos bandara, Mama Lurah Haji, bos Jebot. Pengen resmi duweni aja kesuwen kang kula dinikahi. Bos bandara, Bos Jebot, bos Jebot, bos Jebot ditunggu sekali. Wereng ketik. Bos Wereng lanjut maling. Kula kan ngebet bos Wereng, pengen jage kawinan. Mama Putri, aja kere, Mama Putri paling sayang Mama Putri. Sebab kula durung dadi muhrim Mama Putri. Yen demenan Mama Baby, tangane serakatan. Mama Baby lagi, kula wedi nang adi diranci setan. Nang adi lanjut lagi, bocah ganteng, bocah gembleng, bocah gemplok. Jadi anak soleh ya sayang ya. Nang adi kembali bos Wereng. Ayo mas Satria, Satria Notline Ambul. Lamun sampeyan pengen resmi duweni aja kesuwen kang kula dinikahi. Mama Baby, aye, Mama Putri, Mama Baby lagi, Mama Baby, Mama Baby, Mama Baby, aye. Kula gani ngebet Mama Baby, pengen jage kawinan. Turune anget dikeloni sampean. Mama Putri lagi, aja kere, Mama Putri paling sayang. Mama Putri, sebab kula Mama Putri durung dadi muhrim Mama Putri. Yen demenan Mama Baby, tangane serakatan Mama Dewi, kula wedi Mbak Dewi diranci setan. Dilanjut lagi, wong Pilang Sari bos bandara, bos bandara, bos bandara, Mama Lurah Haji, bos Wereng Kang Jebot.
bos bandara tangane srakatan. Kula wedi bos bandara